Hello guys, yan pala yung bagong baba na ano guys, oh, bangka. Magabili ng ano yan, karneng baboy pampulutan. Ayan oh. Yan sila kami ngayon guys, dito kami sa CYC. Yan guys yung lilion guys. Yan guys, oh, yan. Dito kami ngayon sa ano guys, CYC. O ayan guys, sila guys, makasama ko guys. Yan guys ay mga bagong dating guys. Nagtiriknik din sila guys. Yan yung bangka nila guys, yung pinasakyan nila. Okay guys, hanggang dito na lang guys. Bye.